आज अनेक अशा ग्रामीण भागातील ज्या मुली आहे, आपलं स्वप्न पुराशी बाळगून आहेत ते आणि त्यांचं ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. ठीक आहे, मग त्यामध्ये तुझ्याही समाजाच्या काही मुली असतील किंवा इतरही जे काही समाजाच्या मुली असतील, त्यांना तू विशेष करून काय संदेश देशील? सर, मी याचा उत्तर माझ्या भाषेत देऊ शकते का? चालेल. तो जय सेवालाल सબેન मार भेन मार भाईओ સબેન ફક્ત એક જ કહેવું છે કે તમાર જે છોરીઓ છે બેન છે કોઈ બી બેન નાનકી બેન તમાર મોટ બેન ઓનું સબેન રમે દો મોકળેપણાથી રમે દો દેશે સારું રમે દો આમ ચાलन તમારું નામ व्य जगेमय आणि तम काहीतरी वेगळं करे दो ओदून जेणेकरून ओंदे सपनो जे छ वो अधूरो कोनी रह म देखું છું કે આપણે કાસ્ટેમાં જે લોક છે वो छोरी उरवाया जल्दी कर नाखે છે તો ઓરસારું એક જ કેણી છે કે છોરીઓ શીખે દો રમે દો आणि आंग बढे दो